han bishi din bra Dimapur traffic police khan bra kiniga public safety karne tahana norms rules aro kaida kanun itu cholaina ahase itu dikhi pa ase itu homoy de ami han dikhi paise helmet nalaga han gari kagos thik na thakya han aro alak alak elements road safety karne ki kuru lage tahan itu kurne ahadu ami han dikhi pa ase ajila khobor do ami han apne nge dibule thakya tu ami han itu poila te tu iman strict thakya nai holibi icha du helmet aro seat belt nalaga bi gari te ami han bishi manu Nagaland thakya han seat belt nalagai ne gari cholai to icha du itu bi saza ase kuni janai dia ase du karne aro itu chola itu kura tu ami han safety karne ase helmet seat belt khan tu itu karne ami han bi itu thik pra niyam tu cholai ne jabo karne itu apni han ge kuina aji tu news janai dia ase